Pour savoir comment se réalisent certains métiers que vont apprendre ces veuves, la Fondation Calixte Mounana a, sur initiative de sa fondatrice et visionnaire, organisé une tournée dans différents ateliers. D'abord, à la commune Kamalundo, elles ont visité un atelier de menuiserie. On souligne ici que la femme est aussi capable d'exercer ce métier. C'était prévu à faire une démonstration même si l'autonomisation vient maintenant. Je crois que je suis tout déjà avant. Nous devons l'encourager. Par exemple, à Léo, Tumbebe Maombi. Comme ça, vous savez que Nata Mwanamouke est capable de faire une menuiserie. Il y a une cage à faire une menuiserie ou une cage à boule. Maman, kama menuiserie, elle a tout à l'heure, oui, parce que parfois on a tendance à ignorer ma cage, il y a boule. Par exemple, moi, il cage. Mouko Bukal, Mouko Biote, il m'a au mois de mars 2016. Année prochaine, tu n'as pas organisé à Tambir une fondation. Régine Kapinga, femme menuisière, s'est dit marquée par les initiatives de la fondation. Elle est prête à former les femmes veuves en menuiserie. C'est une grâce particulière que j'ai eue d'avoir une connexion comme celle-ci. En réalité, le niveau que le Seigneur m'amène a fait que nous puissions faire connaissance avec maman Nathalie aujourd'hui, qui m'a apporté tous ces moments envers lesquels j'ai vraiment beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Ce sont des mères. Quand une femme se donne à quelque chose, parce qu'elle le fait avec son cœur, elle le fera bien. N'importe laquelle d'entre elles qui voudra apprendre de la menuiserie, je suis prête à lui apporter mon expertise, mon expérience. Dans peu de temps, elle sera une menuisière. Les veuves ont aussi tout de suite manifesté leur désir d'apprendre. Kama vile mtoto yetu vile yeko menuisier. Kazi yote tunaweza kuifanya kama vile baba biko nafanya. Amen. Amen. Lakini ni kutumia akili. Na akili yote natoka ni kwa Bwana. Asema Mungu anamueleza Solomon, ni kitu kani kile unapenda, unyombe kile kitu unapenda nikufanyie, lakini Solomon aliombaka akili. Na shiba mama kama tunaomba ile sagesse, ile Solomon aliombaka kwa Mungu na shie Mungu atatupatia akili ya kuweza kufanya tena vitu vikubwa kupita sana hivi hivi. Amen. Haleluya. Amen. Ni kwa neema. Wakati tutafika hapa, ataendelea kutusaidia, atatufundisha. Mimi nadhania hapa tuiko, hata hivi mnetona. Ni akili. Haina bukubwa vile mnanyona sema kale kama mama kazi yake ataweza. Mimi nitaweza mjila leo. Nitaweza tafunza masomo. Amen. Tutafunza masomo. Mjila la Yesu Kristo. Tutafika hapa. Na Mungu atatusaidia kaka sheba mama tutaweza tutafunza. Na shetu tutakuwa bamenezie. Amen. Poursuivant leur série de visites, les femmes veuves conduites par Madame Nathalie Aziza se sont rendues au quartier Bel Air pour découvrir cette fois la manière dont on fabrique des brasseries économiques. Ces brasseries économisent à 80% près les dépenses en charbon de bois pour la cuisson des aliments. Un avantage pour les femmes. Ni matumanani, makofumanani, maglogi imepia ndani, tunaikosha, kisha yake, tunaibeba, tunakuwa kuiweka hapa. Hii ni deuxième étape. Unaichanga-changa mzuri, après avoir kuchanga mzuri, maintenant, kisha iweka mumuru. Na kama mimi kamata rizili yangu naweka humu ndani. Nitakamata sasa ninaanza kupika nani. Unaona? Unapika bien bien, nafanya forme mzuri inaenea, muhimu mluika. Naona vile niko nafanya. Mimi nafanya fourneau yangu, nitaikosha mimi naipanga 2 jours après. Nitaanza kutobola. Kutobola na mchini yangu bien. Moto kama inawaka. Sasa ni argile ndio kuna conserver chaleur. À ce moment-là kuna kuya diminution ya consommation ya makala. Diminution ya consommation ni ya 80%. Mu 1000 francs mama. Diminution ya 80%. Muangalie mbele vingi ya makuta ile tunachomaka. Ndio hapa tunakatala kuchoma makuta. Tunakatala Fondation Calixte Mounana inasema stop. Atupende tena kuchoma makuta, atupende tena madeboisement. Chupa leo katakata miti kila siku. Tukimbisha mvula mbali, unaona mbele kulikuwa perturbation ya kilima. Ni juu ya nini kukatakata kwa miti mvula inatukimbia mbali. Mukui tulite contre le déboisement pamoja na Calixte Mounana. Msukeni huyu mama ni mama mwenye kunipenda kabisa. Asipende mwangaike antuka mujitoe kabisa juu ya kufanya hii formation itanisaidia kabisa maisha yenu. Vraiment depuis nilianza kuona maONGD, ma fondation kwa chana. Mishiaona fondation ile ni marqué ça Fondation Calixte Mounana. Jo
Hii fondation iko na huzuni ya mingi juu ya ba mama ba veuve na ba orphelin. Fondation Calix muna inaangalia sema ulia ba mama banze kuhangaika. Kutafuta kama ni kuzisha muoko na kalanga kule Fondation Calix muna inapenda kuformer ba mama, bafundishe kazi. Vraiment hii kitu kisha kunimarke sana. Ni fondation moya hii inapasha vraiment kuisoutenir ende kumbele parce que idée ya Fondation Calix muna ana ma idée ya ma fondation yote hapana. Na kama bantu biko nafanya mabintu bia hivi ni bantu bale gouvernement inapasha hata kusoutenir kabisa juu ya kusema kushukuye ba mama bale abana na kapasite ya kutumika kazi. Tuna Mungu tutafanya mambo na tutaishi mzuri. Korea kila siku kwanza paka kuhangaika kulomba, lakini mimi naona kufuatana vile mama wetu anatuexplikia namna kwanza kubulongo ti paka kumalata na kuchungu tunatokota pamoto. Asuka mimi naona ni vitu vizuri sana pamoja na Mungu kama banatusaidia na nchi na mkono tunaendelea, tunajua ngambo ingine ya Bukari itakuya koteketeke kwa nyumba yetu na watu watafuta. Et puis dans la commune Roachi, la délégation de la Fondation Calixte Mounana s'est imprégnée de la fabrication locale des cahiers par une ONG de la place. Selon le formateur, dans un mois, ces femmes veuves seront en mesure de pratiquer ce métier après apprentissage. Tunapaswa kuimprime deja. Wakati tunaimprime, banapaswa kuikunja en deux. Tunaikunja hivi. Kama tunaikunja hivi, inakuwa mu format normal ya cahier. Tunashona. Njo sasa mwi etape mnaona beko natia charnière. Hii première charnière. Banaivualika hii. Inakuwa deja sasa produit fini complètement. Kama mimi baleta ndio kusema ifungule kwa akili. Maisha yanakuwa matata, kila mama ajitumikie, aiwe namna gani kuongeza watoto kama sisi ni veuve abana na babwana. Kazi hapo njo biote. Unaona namna gani ndio kuanza kusema bajiro na charge par rapport à hii fabrique makai. Kumiformer niko capable ya kuformer pendant un mois. Batajua kazi. Hata mama alishakomea anaweza kufanya hii kazi kwa sipo tabu. Ni kusema paka hivi mnaona biti tunatumikaka tusha kuikala. Biote kukata mimi nitakata paka hapa makuverture, taanza kupangia paka hapa na kushona ni paka pa meza nisha kuikala. Tuma movement wa kusimama hako mimi nawazia nikakwenda ukata carton kule kwa machine. Pourquoi tulipenda sasa tumifundishe mwe bazazi yetu? Ni kazi moya jusque là hayakuwako. Malgré tuko naona makaye yote, makarne nini biote tuko na importe mwa nchi za kigeni. Na ile wakati tuko à mesure ya kuweza kuifanya. Un autre atelier visité était celui où l'on fabrique des objets en tôle et en métal dans l'émail, des portes et fenêtres et autres. Un métier que peut aussi exercer la femme, particulièrement la veuve, pour son autonomisation. Hii kazi ni kulitilia hapo tu. Kama unasahau ukwe mzaifu keshinda. Mekao nilitilia hapo tu, utatumike kazi na itakusaidia utakulipa tu masomo. Kwa kona vile iko ba mama. Kama uko nakufa njala kukosa. Enfin, au complexe Kiwele, les femmes veuves de la Fondation Calixte Mounana, toujours accompagnées de leurs visionnaires, ont visité la grande salle où on fabrique les œuvres d'art. À l'aide de quelques explications, la délégation a été éclairée sur la manière dont ces objets d'art en poterie se fabriquent. Paka ile limai na cheza na watoto. Sasa unaweza kubeba, unabeba ile limai ile. Unabeba na wakishukulu kidogo. Sasa bila wakishukulu ilifo kubutwanga, sasa ile tunatwangaka unga unatwanga, unabulula ile poudre yake sasa utapata njoo unaichanga na ile unaichanga na lima. Au unaweza kutumika na lima hiyo yenyewe. Sasa natafuta kuuliza hapo bulongo, mnaendaka kubutafuta bana nileteaka.
Kama wanatuleta leo, il faut tukuteste tuye kama ni bulongo bwa bien. Haina argile yote ile tutakuta ndio tunatumika nayo. Ni ile deja tushawiyaka sema hii kalite ni kalaka bien. Ndio ile tunaendaka kuuza kule tunakuwa tunatumika nayo. Ndio fashili tunauza bulongo. Shi kama tunafunda sasa masomo. Bulongo shi tutaenda kuuza je pale shatu ile fashi. Tamu quartier kama unapata buko bwa bien na yasa hapa peko lima. Unaweza kufanya taka kintu kaloko. Sasa vile tu kwako unaweza kubeba taka kintu kaloko na sasa pana mimi naleta mnipimie kama ni bulongo bwa bien. Tutakupimia kama ni bulongo bwa bien. Unaweza kutumika na hapo. Tuko pale galani wanaleta je. Maki hii inatunzaka je. Mubwingi ya kutumika nayo haina simote ilamika kumikono haina sotafanya ni. Pale tuko na ibambo kuna tumika nayo. Iko naenda kukutunza. Iko natunza vya mingi, iko natunza rheumatisme, inaweza kukutunza estoma, iko natunza antidouleur mu maungu. Ile ya douleur ile ni kubeba unabeba nani verre moja ya mai. Kama ushakutwanga ile argile ushakuinyungulula bien, unabeba kakuyereka moja ka argile. Unaweka mnichanga busubuhi, unakunwa. Maumivu ya kukomea mu maungu nikalaka tena na yuko na disparaître paka na hii argile. Tufanisha kama banaanza kutafuta tena mifiniko ya pabiungu, banatufinikia hapo njoo ya kunywa mai. Sasa sasa vile tunapenda kutafuta sana tunasema tunawaza sasa hapo tutamtafuta kama mfiniko kaje tufinike. Tunafanya kichwa cha huyu. Tunafinika hapo. Tunachomeaka vile bintu vyote tunatumikaka. Il y a une prise ici. Après toutes ces tournées, les femmes veuves encadrées par la Fondation Calixto Munana se sont fait chacune une idée sur un métier à apprendre et à exercer pour leur autonomisation, question d'éviter la main tendue.